हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 रो यूनिट 4। तो यूनिट 4 रो विषय वस्तु होची चित्रकल्पवाद एवं प्रतीकवाद। तो एठार माने प्रतीकवादर समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु, जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण निकट में पहुँची पार। वीडियो को स्किप नक संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड होती, तो आपने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी है प्रतीक कौन, यार व्युत्पत्ति क्रम उल्लेख कर। तो प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे, प्रतीक कौन यार व्युत्पत्ति क्रम उल्लेख कर। प्रतीक हूँ एक चिन्ह बा संकेत। तो प्रतीक कहला माने कौन बुझू, प्रतीक हूँ गोटे चिन्ह बा संकेत को बुझाई थाए। प्रतीयते अनेन इति प्रतीक। तो संस्कृत रे प्रतीकर अर्थटी कौन अटे, प्रतीयते अनेन इति प्रतीक अर्थात जहा द्वारा प्रतीत हुए कौन सी भाववस्तु बा अनुभूतिर संचरण घटे ताहाकू प्रतीक कुआजे। तो प्रतीक कहला माने कौन बुझू, जहा द्वारा प्रतीत हुए कौन सी भाववस्तु बा अनुभूतिर संचरण घटी थाए ताहाकू आम कौन कही था, प्रतीक कही था। 2 नंबर प्रश्नटी है प्रतीक प्रयोगर आवश्यकता कौन। प्रश्नटी कौन अटे, प्रतीक प्रयोगर आवश्यकता कौन। अन्य को बुझाइवाई जो परिदृश्यमान संकेत व्यवहार कराए ताहाकू प्रतीक कहती। तो प्रतीक कहला माने कौन बुझू, अन्य को बुझाइबा निमंते जो परिदृश्यमान संकेत आकार रे व्यवहार कराए ताहाकू आम कौन कही था, प्रतीक कही था। सबु कथा सबु स्थान रे खोली कुआ जाई न थाए। तो प्रत्येक कथा प्रत्येक स्थान रे बा सबु स्थान रे खोली कुआ जाई पारि न थाए, सेठारे प्रतीकात्मक शब्द प्रयोग करा जाए। तो अनेक स्थान रे कौन सी विषय खोली कुआ जाई न पारे, सेठारे क्यों विषयटी प्रयोग होता है, प्रतीकात्मक शब्दटी प्रयोग करा जाई थाए। एहा सामान्य चिन्ह केवल नुहे, पाठकर चिंता जागरूक व भावदीपक पाई प्रतीक व्यवहार करा जाई थाए। तो यह सामान्य चिन्ह केवल नुहे, तो यह पाठकर चिंता जागरूक व भावदीपक पाई प्रतीक व्यवहार करा जाई थाए। संक्षेप रे कहिले मनीष अवचेतन मनर रूप प्रकाश पाई लोड़ा हुए प्रतीक। तो संक्षिप्त भाव में आम बुझा गले प्रतीक कहला माने कौन बुझू ना, मनीष अवचेतन मनर रूप प्रकाश करने निमंते प्रतीकटी व्यवहार होता है। 3 नंबर प्रश्नटी है व्यावहारिक जीवन में प्रतीक किभली व्यवहार करा जाउछि। तो प्रश्नटी एठार हम कौन देखुचे, प्रश्नटी है व्यावहारिक जीवन में प्रतीक किभली व्यवहार करा जाउछि। व्यावहारिक जीवन में प्रतीकर बहुल प्रयोग लक्ष्य करा जाए। तो व्यावहारिक दैनंदिन व्यावहारिक जीवन में प्रतीकर व्यवहार बहुल मात्रा रे देखा को आम पाई था। उदाहरण स्वरूप मंदिर वस्तु कला धर्म पूजापाठ मंत्रतंत्र जाग यज्ञ मध्य प्रतीकर व्यवहार रही अछि। तो उदाहरण स्वरूप प्रतीकर व्यवहार क्योंठारे देखा को आम पाई था, मंदिर वस्तु कला धर्म पूजापाठ मंत्रतंत्र जाग यज्ञ ये समस्त क्षेत्र में कौन कर प्रतीकर व्यवहार करा जाई थाए। सरकार और राजनीतिक स्तर में मध्य प्रतीकर व्यवहार आमने देखा पाई था। उदाहरण स्वरूप पताका फलक लोगो व मुद्रा रे प्रतीकात्मक संकेत देखा आमने पाई था। सेहीपरि नाली त्रिकोण रेड क्रॉस अशोक स्तंभ एड्स पाई चिन्ह निगूढ़ सांकेतिक अर्थ बहन करे। तो आमने एठार कौन देखुचे ना, क्यों क्यों क्षेत्र रे आमने प्रतीक व्यवहार कर। प्रथम रहा पताका फलक लोगो व मुद्रा रे प्रतीकात्मक संकेत आमने देखा पाई था। से भाव में नाली त्रिकोण रेड क्रॉस अशोक स्तंभ एड्स पाई चिन्ह यही संकेतटी व्यवहार करा जाई थाए। 4 नंबर प्रश्नटी होची साहित्य रे व्यवहृत केतेक प्रतीकर प्रयोग उल्लेख कर। 4 नंबर प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे ना, साहित्य रे व्यवहृत केतेक प्रतीकर प्रयोग उल्लेख कर। साहित्य रे व्यवहृत प्रतीकात्मक शब्द विशिष्ट मनोविकार
ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରିଥାଏ? ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋବିକାର ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କମଳ। ଏହା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ତ ଏହା କେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ? ନା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁମୁଦିନୀ ଶୁଭ୍ର ହାସର, ଚନ୍ଦ୍ର ମୃଦୁଳ ଆଭାର, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଅନନ୍ତର, ଚାତକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ସଂକେତ ବହନ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସଂକେତ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଫାରସୀ କବିଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତ ଫାରସୀ କବିଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ପ୍ରତୀକବାଦ ବା ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଚାର୍ଲ୍ସ ନୋଦସଲେୟର, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମାଲାର୍ମେ ଓ ରିଆମ୍ବୋ ପ୍ରମୁଖ କବି ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତୀକବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ତ ପ୍ରତୀକବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ନୋଦସଲେୟର, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମାଲାର୍ମେ ଓ ରିଆମ୍ବୋ। ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କବିଗଣ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ପ୍ରତୀକବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ପ୍ରତୀକବାଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ମନର ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଭାସ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ମନର ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଭାସ ଦ୍ୱାରା ଇଙ୍ଗିତ କରିବା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ସ୍ୱର, ଶବ୍ଦ, ଦେହରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଆରୋପ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରତୀକବାଦୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତୀକବାଦୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତ ପ୍ରତୀକବାଦୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ମନର ଧାରଣା ଓ ଭାବନାକୁ ପରୋକ୍ଷ ଆଭାସ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ, ସ୍ୱର, ଶବ୍ଦ, ଦେହରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଆରୋପ କରିବା, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତୀକବାଦୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କବି ମାଲାର୍ମେ ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତୀକବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କବି ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମାଲାର୍ମେ। ସେ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି? ନା ରହସ୍ୟମୟତାକୁ ସେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ବା ଦର୍ଶାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କବିର ପ୍ରତୀକ ନିର୍ମାଣ କଳା କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତ ଏହି ରହସ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କବିର ପ୍ରତୀକ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ର ବା କଳା କୌଶଳ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ ବା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଅଛି? ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରତୀକର କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ଦକ୍ଷତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ କବିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା ଆଦି ଗୀତିକାରମାନେ ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ କାହ୍ନୁପା ଏବଂ ଲୁଇପା ଆଦି ଗୀତିକାରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଟିରେ ତରୁ, ଅବିଦ୍ୟା, କୁଞ୍ଚନ, ଗୁହ୍ୟମନ୍ତ୍ର, ଗୁଞ୍ଜମାଳି ଭଳି ପ୍ରତୀକ ବ୍ୟବହାର ରହିଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ପ୍ରତୀକ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ। ସେହିପରି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାନ୍ଥଶାଳା କବିତାଟି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାନ୍ଥଶାଳା କବିତାଟିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି।
9 नंबर प्रश्न है प्रतीक को किभली विभागीकरण करा जायछि लेख। प्रश्न एठार आम कौन देखुचे ना प्रतीक को किभली विभागीकरण करा जायछि ता उल्लेख कर। भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न रूप से प्रतीकर विभागीकरण करियछन्ति। तो एठार आम कौन देखुचे ना भिन्न भिन्न कवि भिन्न भिन्न रूप से प्रतीकर विभागीकरण करिवार आम देखिया पाई थाउ। CS बाउरा प्रतीक को 3 भाग में विभक्त कर। तो CS बाउरा प्रतीक को केतोटी श्रेणी रे विभक्त कर ना 3 गोटी श्रेणी रे विभक्त कर। से गुड़िक है शब्द प्रतीक, वाक्य प्रतीक, प्रबंध प्रतीक। किंतु प्रमथ नाथ बिसी यह प्रतीकर रस, खंड प्रतीक तथा पूर्ण प्रतीक विभागीकरण कर। किंतु एठार आम कौन देखा पाचु प्रमथ नाथ बिसी यह अन्य रूप से विभागीकरण कर। प्रथम रहा प्रतीक रस, खंड प्रतीक एवं पूर्ण प्रतीक से विभागीकरण कर। 10 नंबर प्रश्न रहा सची राउतराय कवितार किभली प्रतीकर प्रयोग घटी। 10 नंबर प्रश्न आम कौन देखुचे सची राउतराय कवितार किभली प्रतीकर प्रयोग आम देखा पाउछु बा प्रयोग घटी। सची राउतराय मार्कस प्रवर्तित श्रेणी संग्राम रे वैप्लविक वार्ता को बहुविध प्रतीक व्यवहार कर। तो सचिदानंद राउतराय मार्कस प्रवर्तित श्रेणी संग्राम वैप्लविक वार्ता को बहुविध वा विभिन्न प्रकार प्रतीक सेठारे व्यवहार कर। तो सेगुड़ी गला दा, हातुड़ी, फांसी खुंट, लाल पताका, सूर्य, लाल कई परी शब्दर प्रयोग करी नूतन काव्यरीति से प्रकाश करियछन्ति।